प्रभु जीशु ख्रीष्टर प्रेममय नाम आपण मान प्रत्येक को मोर ख्रीष्टीय प्रेम शुभेच्छा ज्ञापन करे। प्रभु आम मान पुनर्बार आशीर्वाद कर आज उपासना सामिल होगा निमंते आसतु आज उपासना आरंभ करी आम मैंने निज निज को प्रभु हस्त प्रार्थना समर्पण करवा प्रार्थना करवा। पवित्रतार सौंदर्य परिपूर्ण पवित्र पवित्र अति पवित्र स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर प्रभु आम मैंने तुम्हार महानामर धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु जेहेतु तुम्हें सकल गौरव प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र योग्य एवं शुभाजन परमेश्वर स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौचु जे तुम आम मान आशीर्वाद करी पुनर्बार आज दिन में तुम्हार अनुग्रह सिंहासनर समीपवर्ती हेबा निमंते तथा तुम्हार वाक्यर चिंतन नेबा निमंते तुम्हार प्रशंसा करने निमंते तुम्ह निकटरे प्रार्थना करने निमंते यही सुंदर सुजोग देइछ। दयाकर तुम्हार पवित्र आत्मा चालना आम मान मध्य प्रदान कर पवित्र आत्मा अवगाहन दे मत व्यवहार कर यही उपासनार मुहूर्तर अवशिष्टांश समय को तुम्भ चरण तले रखी प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अतुलनीय नाम मागिलु आमेन। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनयन करा ताला गीत संहिता तार 37 अध्याय प्रथम पद ठारू 10 पदर शेष जाए एठारे एपरि लेखा जाए तुम्भे दुष्कर्मकारी मान सकाशु आपना को विरक्त कर नाही कि बा अधर्माचारी मान प्रति ईर्षा भाव बह नाही कारण सेमाने घास परी शीघ्र कटाजिबे ओ कोमल तृण परी शुष्क हेबे। सदा प्रभुंठारे निर्भर रखी सुकर्म कर देशरे बास करी विश्वस्ततार अनुगामी हो मध्य सदा प्रभुंठारे आनंद कर तहिरे से तुम्हर मनवांछा पूर्ण करिवे। सदा प्रभुंठारे तुम्हर गति समर्पण कर मध्य ताहांठारे निर्भर रख तहिरे से ताहा सफल करिवे। आउ से दीप्ति तुल्य तुम्हर धर्म और मध्याह्न तुल्य तुम्हर विचार प्रकाश कराइबे। सदा प्रभुंठारे सुस्थिर हुओ ओ धैर्य धरी ताहांक अपेक्षारे रुह। जे निज मार्गरे कृतकार्य हुए जो जन कुसंकल्प साधन करे ताहा सकाशु आपना को विरक्त कर नाही। क्रोधरु क्षांत हुओ ओ कोप त्याग कर आपना को विरक्त कर नाही ताहा केवल दुष्कर्म करने को प्रवर्ताए कारण दुष्कर्मकारी माने उच्छिन्न हेबे मात्र सदाप्रभु अपेक्षाकारी माने देशाधिकारी हेबे। आउ अल्प क्षण उतारे दुष्ट लोक नथिबो तुम्भे यत्नपूर्वक ताहार स्थान तत्व करिब आउ से नथिबो। प्रभु ए पठित पवित्र शास्त्रांश उपरे तथा श्रवण रे आम मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। वाक्य पूर्वर मो अनुरोध करे आम मान मध्य संगीत दल उपस्थित अछंती से माने आम मान प्रत्येक को प्रशंसा गीति रे कढ़ाई नेबे। स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्य हेउ हे आम्भमानंक स्वर्गस्थ पिता पवित्र नाम मान्य हेउ तुम्हार राज्य आसु तुम्हार राज्य स्वर्ग से परी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हेउ जे परी स्वर्ग से परी पृथ्वी रे तुम इच्छा
ସଫଳ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତିରେ କଢ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆମେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିଥାଉ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କାହାର ସୁଗର ଅଛି, କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, କାହାର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହାର ରେନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିଥାଉ ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ କି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣି ତାକୁ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆମମାନେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେହି ଯାନବାହନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାର ସେହି ଧାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ସଂହିତା 37 ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ତାହାର 10ଟି ପଦ ଆମମାନେ ଆଜିର ଚିନ୍ତନରେ ରଖିଅଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଯଦି ସବୁ ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ। ତାହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମମାନେ ଯଦି 37 ଗୀତ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପଦ, ଅଷ୍ଟମ ପଦ ଆଉ ନବମ ପଦ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ବହ ନାହିଁ। 8 ଆଉ 9 ପଦ, କ୍ରୋଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଓ କୋପ ତ୍ୟାଗ କର, ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକାରୀମାନେ ଦେଶାଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ? ଆମେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଉଅଛୁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଥରେ ଥରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାକୁ ପାରିଥାଏ। 13 ପଦ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 37:13, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉପହାସ କରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନଥାଇପାରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ସେଇ ଖସଡ଼ା ପଥର ଉପରେ ଅଛି। ପଥର ଦେଖିବାକୁ ଅତି ଶକ୍ତ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଶିଉଳି ଲାଗିଛି ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ିଲେ ଯାହା ଆମଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପାଦ ଖସଡ଼ା ପଥର ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ହରେଇବା ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନେ ଦେଖୁ 3 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ସୁକର୍ମ କର, ଦେଶରେ ବାସ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ କରୁଥାଇପାରୁ, ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ ଦେଇପାରୁ, ବିଧବାମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହୋଇପାରୁ, କିଏ ଯଦି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତାହାର ସେବା କରିପାରୁ, ସବୁ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରଖି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ଅମକ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଦେଲେ ମୋର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ସୁକର୍ମ କରୁଛି ତ? କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନମ୍ର ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଏ କାମ କଲି, ସେ କାମ କଲି, ସେ କାମ କଲି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କାରଣ ଆମେମାନେ ଏହି ଜାଗତିକ ନେତା ନୋହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ପୁଡ଼ା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଲୁଗା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଜାଗତିକ ନେତାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାର ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ରଖିବେ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଗାମୀ ସମୟରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 20 ତାର 7-8ରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଅଶ୍ୱୟଂ ରଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ଉଠି ସଳଖ ଠିଆ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରଖିବାର ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେମାନେ ନିଜର ବଳରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ପଦବୀରେ, ନିଜର ଧନରେ କଦାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ମୋର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ ତ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ମନର ମତ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଥିଲା, ସେ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁ ତୋ ସମୟରେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋର ପୁତ୍ର ତାହା କରିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କେବଳ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଥା ଅଟେ। ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ଯାହାକି ଆମମାନେ 4 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଠି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ କୌଣସି ସଭା ହେଉ,
कौन सी बाइबल स्टडी हो कौन सी ध्यानर विषय हो शास्त्रर यही समस्त विषय भल लगे ना से माने गिरजाघर भितर बसवा परिवर्ते बाहर था कहीं से माने परमेश्वर उपस्थिति रे आनंदित हो पारती ना जदि कौन सी प्रशासनिक अधिकारी किंवा राजनैतिक नेता मो पाखरे बसंती तांकर उपस्थिति मो निकट रे रहे निश्चित भाव मुझे आनंदित हेबी एवं एपरी मध्य इच्छा प्रकाश करी जेपरिक मोर गोटे फोटो से सहित रह प्रभुंकर उपस्थिति ताहाठारु अधिक आनंदित आम मान करने आवश्यक अटे परमेश्वरंकर कार्य जो स्थान रे हुए जो स्थान रे वाक्यर परिचर्या हुए जो स्थान रे प्रार्थना हुए विभिन्न प्रकार कार्यक्रम गुड़िक अनुष्ठित हुए सभा हुए से समस्त स्थान गुड़िक मोर अनुभव कौन रही अछि मु कौन ईश्वरंकर उपस्थिति को आनंदित चित्तरे ग्रहण करुअछि कि प्रभु ताहा आम मान जीवन रु देखिबा पई चाहंती तेणु फिलिपी मंडली निकट को प्रेरित पाउलंगर पत्र ताहार 4th अध्याय 4th पदरे लिखा जाए सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद कर पुनश्च कहुअछि आनंद कर प्रभु आम मान कहती सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद करने आवश्यक रही अछि कारण आम मैंने जदि प्रभुंक ठारे आनंद करवा निश्चित भाव आम मान स्वास्थ्य उत्तम रही अछि यह आम मैंने ज्ञात हो 4th आत्मिक स्वास्थ्यर परीक्षा होछि 5म पद सदा प्रभुंक ठारे तुम्हर गति समर्पण कर मध्य ताहांक ठारे निर्भर रख तहिरे से ताहा सफल करिवे आमे माने जीवन रे गतिशील मनुष्य सकल अटु आ मनुष्य जेतेबेले गतिशील हुए ताहार जीवन अछि बोली जणा जाए किंतु आम मानकर गति थरे थरे भूल ठीक रो कौनसी भिन्नता देखि पारे नहीं वाक्य रे कहा जाए आंभर संकल्प सकल तुम्भर संकल्प परि नुहे किबा तुम मानकर मार्ग सकल आंभर मार्ग परि नुहे आम माने जेतेबेले जीवनर यात्रा रे आगो को बढ़ुछु विभिन्न योजना करुछु विभिन्न विषय चिंता करुछु से समस्त विषय को आम माने ईश्वरंग हस्तरे समर्पण करने आवश्यक रही अछि तेबे जाई से कार्य को सुंदर करने को पारिबे एवं आम मान आत्मिक स्वास्थ्य ठीक अच्छी बोली आम माने जानिबा को पारिबा 5म विषय बा शेष विषय जहाँकि 7 पदरे लिखा जाए सदा प्रभुंक ठारे सुस्थिर हुओ और धैर्य धरी ताहांक अपेक्षारे रुह जे निज मार्गरे कृतकार्य हुए जो जन कुसंकल्प साधन करे ता सकाशु आपना को विरक्त कर नाही सदा प्रभुंक ठारे आम माने सुस्थिर रहिबा आवश्यक रही अछि अनेक परिस्थिति आज आम चारिपटे थाई पारे अनेक प्रतिकूल परिस्थिति थाई पारे ता भितरे मध्य झड़ भितरे मध्य प्रभु आम मान को स्थिर रहिबा पई कहंती ताहा होछि परमेश्वरंकर दायित्व से आम मानकर परिस्थितिर मुकाबिला करिवे तेणु कहगला गीत संहिता 46 गीत 10 पदरे क्षांत हुओ आंबे परमेश्वर अटु एहा जान एवं वाक्य मध्य कह जाए तुमर समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम मान निमंते चिंता करती वास्तव में आम माने आत्मिक जीवन रे सुस्थ रहीछु तो आम मानकर जीवन रे आम माने विरक्तिकरक परिस्थिति को स्थान देनाहु ईश्वरंग उपरे निर्भर रखी उत्तम कार्य करियछु तो परमेश्वरंगर उपस्थिति आम मान आनंदित करुछि तो आम मानकर मार्ग सकल परमेश्वर को आम माने समर्पण करिछु तो एवं स्थिर भाव रे परमेश्वर उपरे निर्भर रखी धैर्यर सहित ताहांक कार्यर अपेक्षा अच्छु प्रभु आम मान आशीर्वाद करंतु जेपरि आम माने आत्मिक जीवन रे सुस्थ रहिबा एवं परमेश्वरंगर कार्य आम मान जीवन रे उपयुक्त भाव रे साधित होगा पारिबो प्रभु गौरव पांतु। प्रयोजनीय आहार देई प्रतिदिन पालन कर जे रूपे आमे क्षमा कर
যত পরাক্রম গৌরব তুম্ভর হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। आमने उपासना शेष करी यही समय प्रार्थना करिबा। प्रेममय पिता धन्यवाद दौछु तुम आम मान आशीर्वाद कल आजिर वाक्य मध्य दे कथा कहीअछ वास्तव पिता आम माने मांसिक मनुष्य भाव जगत मध्य आत्मिक सुस्थता मध्य दे गति करिबा पई चेष्टा करिबा बेले अनेक प्रतिकूल परिवेश अनेक विपरीत व्यक्तित्व आम मान जीवन में समस्या सृष्टि करती किंतु पिता तुम्हें आज वाक्य मध्य दे आम मान चेतना देछ जेपरी आम मैंने विरक्त हेबा नहीं तुम उपर निर्भर रखी उत्तम कार्य लिप्त रहिबा एवं तुम्हर उपस्थिति आम मान आनंदित करने को पारिबो आम मानकर गति तुम्ह निकट में समर्पण करी तुम्हर आश्चर्य क्रिया निमंते स्थिर चित्तरे धैर्यर सहित अपेक्षा करने को पारिबा सही आशीष प्रदान कर प्रार्थना शुणिछ बोली विश्वास रे धन्यवाद दे निवेदन त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट बहुमूल्य नाम मागिलु आमीन। एतबेले पिता परमेश्वर असीम प्रेम पुत्र प्रभु जीशुख्रीष्ट महानुग्रह तथा पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता आम मान प्रत्येक सहित एवं विश्व में प्रति व्यक्ति विशेष सहित रही आशीर्वाद उपकार करवा आमीन।